basa kita sa pulong sa Diyos, kagini nga mensahe utod ko unta nga gikan diri sa balan nga kasulatan sa Matthew chapter 21 verse 31. Amo ni sining sa balan kasulatan diri tidiin sa duwa ang nagatuman sang sugo sang iyamay. Nagsabat sila ang magulang. Nagsiling si Jesus sila sa pagkamatuod na una pa sa inyo nga nagapasakop sa paghari sa Diyos ang manugsukot sang buhis kag ang mga babayi nga nagabaligya sang ila lawas. Ang mensahe motod ang masakop sa paghari sa Diyos. Di isa ini sa mga dapat nga binagbinagon mga utod. May istorya dire nga siling sambalan ko kasulatan dire. Kay panggid ini sang atong Ginoo sa duwa ka mag-utod nga lalaki. Ining gibasa ko in Matthew chapter 21. Mga utod. Dire ginplastar sang atong Ginoo kaginhambal ya dire. No, kay gintigaan niya gidi emphasize o emphasis. Na utod ang nagatuman. Ang nagatuman. Kay amoy na sang balasihan nga utod sang aton Ginoo someday. Nga sa diin ang tao makasulod sa ginarian sa Diyos o kung sa iya ginarian. Ang nagatuman lamang. Kaya muna sa utod ang tao nga masakop sa paghari sang Diyos. No? Ang nagatuman. Diri, ginplastar diri sang aton Ginoo nga siling niya utod. Basawon ko na lang tanan. Nagsiling liwat si Jesus sa ila. Suno sa inyo huna-una, ano ang buot silingon sini? Amo nang ambal sa atong Ginoo sila. Kag nagsiling siya, may isa ka tawo nga may duwa ka anak nga lalaki. Ginkadtuan niya ang magulang kag ginsilingan toto magkadto kasubong sa aton talamnan sang ubas ka mag-ubra. Amo nang ginambal sang iya tatay. Proctolog represent ini sa aton Ginoo. Nagsabat siya, hindi ako. Pimiro ya ining magulang, nagpamalibad. Nagdeklarar nga hindi siya. Mutod, tsak to ginang lumako ginang pulo sa atong Ginoo. Kung magsabat ka bala, hindi mo paghiyang, ang oo, ang hindi. Hindi ka makalapas kung hindi ka makasala. Pero may pagtulunan kita diri nga makuha. Kasi ning paanggid sa duwa ka mag-utod. Matuod ang ining magulang, mga uturan. Nagsiling siya sa yamay, hindi siya. Kay, kung atong basahon, dira, ang pulong sa Diyos, ang pagambal niya, hindi lang hinay. Pero, sang ulihi, nagbaylo ang yaw na una. Utod, amo ning gusto sang atong Ginoo. Nga bisan hindi ka, nga bisan amo na ang imong sabat, kay may nakita ang atong Ginoo sa imong tagipusoon, nakita sa atong Ginoo nga may chance pa nga magbaylo ang imong panguna-una. Kay kung kwesta, ang tawo naghahambal lang, nagasiling ng sina, kay isa wala aging paminsar, ang iyagin hambal wala aging binag-binag. Amo na nga siling ng atong Ginoo dili unaaw. Kay nga di nadala sa tawhanon nga balatsagon na. Utod. Pero sa ulihi, utod, siling sa balang kasulatan dire. Siling niya, pero sa ulihi, nagbaylo ang iyaw nuna. Kaganong ginimo ya? Ang sugo sang iya ginikanan, sang iya amay, gintuman niya ya. Bisan tuod nga nagsiling sa nga hindi ako. Tidri, malaragway naton utod, no? Basta magtuman ka lang gali,
no, dako gid ang chance nga makasulod ka sa ginarian sa Dios. Amen? Bisan ano pa ka ang imong kabuhi, makasiling pa kautod nga makasiling ka nga duwala na may baton sa imo nga tao sa kalibutan. Pagtanaw sa imo do wala na si pagbago. Do pagtanaw sa imo do kriminal ka. Di sa pulong sa makasasala ka. Pero utod kung sundon mo lang gali ang aton Ginoo, anong makuha ta nga pagtulunan, sarang gali utod nga baguhon sang Ginoo ang matakipusoon nga matig. Tiyan mo na utod, masakop ka sa paghari sa Diyos. Kaya gintuman mo ang pulong nga pagbago. Siling sang pulong sa nidre, ang nami sinisang magulang, kaya nagpagbaylo sang iyaw na una, no? Naglambot siyang, kung ano aton niya, hangpong kayong sindiyon, nagrelisar ni siya. Nakabinag-binag ni siya. Kaya kung wala sa nakarelisar, nakabinag-binag, hindi na sa magkadto. Tiyan mo na, utod, nga, nagkadto siya sa talamnan, kagang ginimo yan, nag-ubra siya yan. Pero mayari gidiriyaw, utod, oh. Ang muna siling ko bala, makasiling kita sa isa katawo, nami man sabat ya. Kahit siling sang ang iya ginikanan, nagsiling dire. Nagkadtuman ang amay sa manghod. Kaginsilingan man siya, maniya siya, pariyo sa iya ginasiling sa magulang. Ang nami sabat sang manghod, hindi singgit. Ayahan, paghambal ya, otay, makadto ko da. Gali ya sa pulong lang. Amo na, siling sang pulong sa ginodira, utod, kay ang tao nga masakop sa pag-ari sa Diyos, among tao nga nagatuman sang iya pulong. Kung ikaw, naghambal ka, nga magbago, kagintuman mo, amo na, utod nga ikaw, isa ka sang matawo, nga masakop, makasulod sa ginirian sa Diyos. Pero naghambal ka, bisan sa maayo pa nga pamaagi, nga paghambal mo, malulo, ang klase sa pamaagi, sa paghambal mo, pero wala ka nagtuman, hindi ka maspektar nga masakop ka sa pag-ari sa Diyos. Hindi ka maspektar nga makasulod ka sa ginarian sa Diyos. Kaya ang tao lang nga nagatuman sa aton Ginoo amo sang iya mapulong, amo lang ginaya makasulod sa ginarian sa Diyos. Siling sa balaan ko sulatan dire, utod, nagkadtuman ang amay sa manghod kag ginsilingan man niya siya, pariyo sang iya ang ginsiling sa magulang, nagsabat ang manghod. Oo, tay. Amo na kung basao mo niyo, mahinay. Pero wala siya nagtuman. Wala siya nagtuman. Tandaan tagid. Amo na yung balasihan sa aton Ginoo. Kung hindi kaya magtuman sa iya, hindi ka magspektar. Bisa ano pa kanami. Bisa ano pa kalapit sa imo. No? Bisa pagpalapit ka pa. Pero kung hindi kayo magtuman niya, kaya ang Diyos wala pinilihan, tandaan tagid. Wala iya pinilihan. Makasiling ka nga, kanami na blasiya ho, katawhay, magambal. Ay, hindi ko na namiyan siya kay magambal siya. Si pastors, banatan ka na ang perminiya. Kaya nga, masakit, matigdas. Pirmi ko na ginasaway, pirmi ko na ginasabdong. Pero kung tumano mo lang nga, baguhon mo, pulong sa, ang imo kaugalingon, tumsundo mo lang pulong sa Diyos, mabag-o gid nimo kabuhi. Amen? Kaya ang pulong sa Diyos sarang ni makapabag-o sa imo. Siling sang pulong sa nidre, oo tay, pero wala siya nagtuman. Diin sa duwa, ang nagtuman sang sugo, sang iyamay. Kung naragway ta, diin sa duwa, ang nagtuman sang sugo, sang aton Ginoo. Sang aton ang may nga langit nun. Then, ang magulang. Nga sa bagay, ang magulang, kung ano ilaragway mo bala, no? Pirtig diya, no? Kahard maghambal, kasakit maghambal, utod. Nakuha niyang punto ko, nga bisan, amo ka na klasik isang tao, yaho. Basta sundol mo lang ang pulong sa Diyos, ang word lang ang ginitigaan ko lang pasay sa
ang baguhon mo? Ano mo bala, ang imo nga ginahimo, hindi mayo, baguhon mo. Okay? Kahit hindi ito mayo, ang ginahimo, sang iyang magulang mo, sa pagsabat sa kay tataya. Okay. Tisiling sa balang kasulatan, Dre, sa diin, sa duwa, ang nagtuman sang sugo, sang iyamay, nagsabat sila. Ang magulang, gani, nagsiling si Jesus sa ila. Nagsiling si Jesus sa ila. Nga sa pagkamatuod, ora na. Busino niya, ang Diyos siya makasiling niya makapamatuod gid. Niya sa pagkamatuod, nauna pa sa inyo nga nagapasakop sa paghari sang Diyos ang manugsukot sang buhis ang bugid ngambal sa atong Ginoo nga kay ginaragway sang atong Ginoo kay ti ang pagtan-aw sadto sa mga tao nga manugsukot sang buhis makasasala. Pero dumduman niyo utod sinong manugsukot sang buhis nga makasasala si Zacchaeus. Okay. Di ba? Pero ang nami kay Zacchaeus, ang pagtanaw sa iya, ang paghambal sa mga tao siya, Ginoo nga magsulod kita siya sa sinang balay nga makasala na. Pero dito ang atong Ginoo. Sa mga tao nga nagsiling, no? Nga inang tao makasala, wala iya kuan ang Ginoo sila. Nagsapak sa ila. Ito yung tao nga manugsukot sa buhis nga makasala, dito siya nagsulod sa balay sa sinang tao. Tao nga makasala. Amo na siling sa atong Ginoo, wala siya nagkare sa mga tao nga nagasiling nga matarong ng ilaya nga kaugalingon. Nagaako lang sila, gusto ng ilay nimo. Kaya mga tao nga muna, bugalon, hambog, tikalon. Tao nga pagkabigay sa iya kaugalingon, daw wala na sa amo na lutod ko ba mga kuturan bala ina sa klase sa mga kinaiyan hindi na sa nami no amo na sa makadala sa imo hindi nami sa ulihi kung hindi mo magbaguhon pero kung baguhon mo ina dako gini chance bala nyo samtang buhi yung tao ya dako gini chance ya no tanay nga sala mapatawad mo magluwas lang yan sa pagpasipala mo sa kuan kay hindi na niya mapatawad. Pero tanan niya sala yung patawad. Basta nga makita na sa atong Ginoo nga sincero ang imo nga pagpalapit, pagpanumbalik, nagrealisar ka, naginulusol ka para sa limo sang magulang utod. Ti amo ni utod siling sang pulong sa ginada. No, kanami ang Ginoo wala galantaw sa pangwa sa ginhimo sang tawo, gilantaw yung tagipusoon sang tawo kay manakita si Ginoong Hesus sakay sa kayos. Nga bisan tod nga muto siya, pero may nakita sa aton at sa aton Ginoo, ang yara kay tagipusoon ni Zacchaeus, may ara sa iyang pagka mahinulsulon nga tagipusoon. Tuod nga siling dire sa pulong siling dire, no? Amo na naghambal ang aton Ginoo dire. Nagsiling si Jesus sa ila nga sa pagkamatuod nauna pa sa inyo nagapasakop sa paghari sa Diyos, sang Diyos ang manugsukot sang buhis kag ang mga babae. Biskan matawag ka pa nga, o gabaligya ka sa imong lawas. O, di pagtanaw sang tao sa imo, higko, malain ang ginahimo mo, makasala. Pero kay, kung baguhon ang galing sang tao, ang iya tagipusoon, ang iya pagkatawo, respondihan niya lang, ang pulong sa Ginoo nga baguha ang imo kabuhi. Baguha ang imo tagipusoon, baguha ang imo ginahimo. Nga malain ng ginahimo. Utod ang Diyos mapinatawaron. Ang tao ya, balit-baliko niya na, ang ginahimo sa tao, iya si kitawo. Amo na ang ginahimo, kung kasi asang sadusiyo, kag mga prasiyo, ginatanaw nila ang laway nga pamatasan, nga kinaiya, kinaugali, karakter. Tituloy mo doon, wala ng tsansa. Pero galiya, sa punta galiya, amo pa yung nagresponde, sang tandog ang itakipuson, sang kinhikot sa atong Ginoo ang itakipuson, utod nagresponde siya, nagpaubos siya sa iya kaugalingon, nagluhod, nagpakitloy, sa atong Ginoo nga patawaron siya.
kaginimo ya, kaginbago yang yakaboy, pareho kay sa kiyos. Kakatong babae, nga nagpakigilawas, nga naaktuhan, hindi ba basta ng kasala mo? Iba na ginabitay mo. Sa ibang nga nasyon, utod, ang ilalaya mo na mo, maktuhan ka, presohon ka, itayon ka, no? Amo na yung lahi sa kalibutan. Pero sa Diyos, kila ilay utod, lain ang una-una, lain ang pagtulok sa Ginoo. Dira mo makita nga ang Diyos matarong gid. Ang Diyos ang iyagugma nagapadayon sa wala sing katapusan. Hindi matungkad ang iya kaluoy, ang iya bugay. Utod, basta nga maghinulsol ka lang kung magbago. Talikdan mo lang ang imudaan nga kinaugali pamatasan. Kinaiya, ginahimo hindi usto. Kay sarang ka sa atong Ginoo nga buligan, kag sarang ka nga sidiin utod nga kung talikdan mo ang malain mo ang ginahimo, masakop kagid sa paghari sa Dios. Amen? Tisiling sa balayang kasulatan dire, ari, sa pagkamatuod, nauna pa sa inyo ang nagapasakop sa paghari sa Dios, ang manugsukot sang buhis, kag ang babahi nga nagabaligya sang iya lawas. Tiknot. Kay si Juan, nga manugbautismo, nagkadto dire, ka nagtudlo sa inyo sang husto nga pamaagi, agod maging matarong kamo sa tubangan sa Dios. Intindihan nyo? Buot si Lingon? Ginatudluan kita mo sang husto. Sang husto nga dapat ang imuon. Matarong nga klase sang mga buhat. No? Tisiling sa balang kasulatan dire, no? Kasi Juan nga manugbautismo, nagkadto dire, nga nagtudlo sa inyo, sang husto nga pamagi, nagud mangin matarong kamo sa tubangan sa Dios, pero wala kamo nagpati sa iya. Ti kapila na kita tudluan. Kaya amo ni sang husto kag tarong. Utod nga maghimo na kita sang sang maayo, husto sa panulok sa Dios. Magbago na kita. Kaya tiya muna sang husto, kasi sang pagtudlo. Siling siya malang kasulatan dire, utod, ngayon mga tao ya, kapila mo naging hambalan, kapila mo naging tudluan sang musine. Pero wala gapon ginahimo. Anong sampo lang, kapila na ginambalan nga, tumanom ta na ang pulong sa Diyos, sundon ta na ang pulong sa Diyos, ikabuhi ta na ang bunga sa balaan ng Espiritu. No? Magigugmaanay kita, makita sa ato ng gugma nga Diyos nun, pero wala gapong ginatuman. Pero ito yung tao nga nauli, ang tao nga makasala, amo pa ito yung nagtuman. Diin sa duwang managtuman. Diin sa duwang managtuman. Ang nahulihi, ang tao nga naghimo sa gusto, pero naghimo sa uli sa gusto. Taong hindi matarong, pero sa uli naging tarong. Si Apostol Paul, ginaragway ang iya kaulingon, siya ang pinakamakasala mo. Pero utod, amo nang hindi ka magsiling, kung wala tsinsansya, nga maluwas, makasulod, ang tao, nga pagtanaw mo do wala na ya. Utod, tsansagli, dako ang tsansa, basi amo pa na, ang ginahambalan mo, no, ang pulen sang imo ya utod, amo yung ilantaw mo, pero ang pulen ni mo ya, nga daw, troso ka dako, amo yung wala mong ilantaw. Ikaw, hindi ka gid masakop sa paghari sa Diyos. Pero ito yung puling sang gama, nga utod, puling sang imo utod, yung gamay, no, nga gin, lantaw mo, amo to yung tao nga, kung naginulsol to siya, nagbago siya, amo to yung tao nga, makasulod sa ginilan sa Diyos, masakop sa paghari sa Diyos. Amen? Amo na utod, siling sa malang kasulatan dire, nya kagbisa nakita na ninyo ini, ari pagid, may mga tao nga nakita na naginila, nagabago na, sa gihapon, yung balik-balikon pagigapon, balan nyo ang pagbago, hindi na niya malipdan. Hindi na matago. Makita gina saya. Oh, tinakita na to nila. Ngayon yung nagbaligya sang lawas, sang babae nga nagbaligya sang lawas, kang yung tao ng sukot sang buhis, nagbago, naginulsol. Pero yung mga parasiyo to, kung mga sadisiyo, wala gapon. Nan.
Nga kung ilalagway mo, wala sa nagimo sa kamo sina. Pero, utod, anong sabat sa atong Ginoo sa ila? Aryo, nya kagbisa nakita na ninyo ini, wala gid kamo nagbago sang inyo nahuna. Kang nagpati sa iya. Nya pagkatapos nagsiling si Jesus sa 22 ni 21, 22 sang Mateo. Pagkatapos nagsiling si Jesus, madamo ang ginaimbitar nga magpasakop sa paghari sa Dios. Damo, di ba? Damo ang gin panglambot. Damo gin imbitar. No? Nga din ano sila masakop sila sa paghari sa Dios. No? Pero kay nabaluan ni sa atong Ginoo, jutay lang ang ginapili nga masakop. Take note. Pero jutay lang ang ginapili nga masakop. Butsilingon, may talaksan ang Diyos. Butsilingon utod, may standard ang Diyos. Nga dapat tagid nga sundon. Kang ang standard sa Diyos, ang mayor, tumanon ta lang ang iya mapulong. Tumanon tang iya kabuton. Sundon ta. Tumanon ta. Kay amoy ni sa ang mensahe nga una nga ginapalambot sa aton, among tong laygay ko ginabla. Kay tinakita na sa aton Ginoo nga hindi na kita magtuman. Hanggang pamati na lang gid ya. Wala ta na ginatigaan value, importansya. Ang tagsa ka mga pulong nga ginatudlo sa aton. Kung kakaigo kita, kaka-heart kita, inaigo ang aton igo. Imbes tani nga magpaubos kita, maginulso kita. Ginaresist ta. Hindi ko sa resist. Ginakungkrata, ginasumpong ta. Ginapakalain ta. Perdi kagid. Hindi kagid masako sa paghari sa Dios kun amo nang imo kinaiya. Pero ang pinakanami nga kinaiya sang tawo, no sundon ta. Ginpokpok sang tawo. Ang iya tagipuson. May basahan ta natin sa Balayang Kasulatan. Kanagsiling. Anong gisiling niya? Kuluoy ako. Hindi sa takos. No? Pero ito di kaluyan kasi sa atong Ginoo. Kaya nga nakita sa atong Ginoo nga tayo pagpukpuk siya tikipuson, sincero ang iya pagginulsol. Sincero ang iya pagresponde sa panawagan. Sa atong Ginoo, sa mga pagbago. Oh, tiutod ang muning maayong imunta. Kung may hangop kita kung pag-itsinden, hindi naman. Pero kung patigaon mo, tagipuson kang una-una, imbes nga positive ang imo nga pagtanaw, positive ang imo pagbaton, negative ang imo pagtanaw kag pagbaton. Pero utod, ang matudtuod nga nagalakat sa kamaturan, matudtuod nga sumulunod sa atong Ginoo, saway gina niya. Ara sa kamaturan utod, amo ni talagsa ka lang kita sang iglesia nga ang permi, kay kalabanan niya gina kuanda ya ini permi. Do gina payunan ng permi membro utod sa ako hindi kaya payunan. Na kung kinakita ko bag-o ka pa lang payunan ta ka. Pero kung dugay ka na ya utod kinanglan ka gid nun. Kay nga naintindihan ko ng pan ang akong bahin. Nga kaysa uli ako manabat sa Dios. Ako yung manabat sa Dios. Kung wala ka, nakong gipandaman. Kung yung isa katao nga matarong nagtalikod sa iya matarong nga pagkabuhi, kang siling sa pulo sunod na nagtalikod siya sa matarong nga pagkabuhi. Nya kung wala mo inang pandaman ng tao, sukton ko ikaw isikila. Na amo na ang bal sa atong Ginoo. Tawo, sukton ta ka. Oh. Kaya mo na ang punto dira. Ano na tabo kay ilay? Kay wala ya ginturelarya lang. You know, ang ginhimo sa iyak bataan, hadig-dayag na gidya kayo to, ang ginhimo. Nga bisan pa sa balay teleponan, ginhimo sing dinami. O, pibayaan niya. Kaya wala ya sabdong, wala ya saway, kag wala ya gamit ang iya autorite, nga sa din, payunan niya lang, hasta siya, nadala, longgi ulo ni Ilay.
Dra mo makita. Utod. Amo na, ako yung ikadlok ko sa Diyos. Kung wala kami ikadlok, di inyo na. Pero kabati ko nga may kadlok mo sa Diyos. Pero kung ang matutuod, may kadlok sa Diyos, kinahanglan gid tinumanon sa iyang mga pulong. Kay kung tumanon mo ang iyang pulong, isa ka nga masakop sa pag-ari sa Diyos. Ari, mga butang nga dapat himuon ta. Agod nga masakop kita sa pulong, masakop kita sa paghari sa Diyos, makasulod ta sa iya ginarian, kinahanglan tinumanon kita. Kinahanglan mauturan nga tumanon tang iya kabuton. In Matthew chapter 7 verse 21, mabasahan ta na da. Nga ang nagatungman lang sa kabuton sa aton amay nga langit noon, amo ang masakop sa pag-ari sa Diyos. Amo ning isa sa mga dapat tagin gimoon kung gusto mo nga isa ka nga malakip, nga madala sa pagbalik sa aton Ginoo, sa cut-up, nga isa ka nga pagkakuhaon sa aton Ginoo, pagaluwason, kag dalon di Dios siya ginarian, utod tumana gid ang iya kabubuton. Tumana gid ang iya nga sugo ang mga pulong. Okay. Kag siling sa pulong sa dira ang tawo nga naga paubos. Amo ang masakop sa paghari sa Diyos. Amoy na ang ginasiling sa balaan kasulatan dira. No? Kag ginplastar dira nga kinahanglan may kinaiya kita nga iya sang bata nga kinaiya. Kaya kung may kinaiya ka nga iya sang bata, utod, masakop ka sa pag-ari sa Diyos. Anong balang ginaplastar dira sa pulong sa Ginoo dira? Kung basaho mo ang Mark chapter 10 verse 14 to 15, kay ang bata utod sa lawayan tod, pero madali sa magpasag uli. Amo na utod gali ang makasulod sa ginarian sa Diyos. No? Kung may kuwang ka, pasag uli ka dayon. No? Pero kung isaga pa, ang bugal niya mo ning isang tao, di makapasag uli. Ano pag yung makita mo sa bata? Mapinubuson. Mapinatihon. Tunin nyo ba lang nakinayasan ta? Mapos mo sundon, bata. Bisa papaon mo siya, wala siya kadumot. Masakop sila sa pag-ari ng Diyos. Tod sa lawayon sila. Pero kita inusinti na sila, wala pa na sila buot. Pero kita may buot na kita. Amen? Hindi kita inusinti. Kabalo kita kung sala, balaan tayo sala, balaan tayo hindi sala. Muna nga nagsiling dira nga atong Ginoo ginaragwaya nga kita kinahanglan gid nga may kinaya kita nga sa bata. Pero hindi ka magpatabata sa pamatasan. Hindi ka magpatabata sa imo na una. Ang punto dira ang ginaplastaran dira nga ang kinaiya lang sa bata mo. May makinaiya ang bata nga sige apo niya, hakso niya ka. Kag kapalapit siya, tay, pasensya, atawad. Di ba? May mga anak, kapadasig sila makapasag uli. Kapalapit siya. Ngaw, pinibuso ng bata. Amo na nga silin sa balang kasulatan dire, kinanglan gid. Mayari kay sini nga kinaiya ang pagka mapinubuson. Kaya ang tao nga pinibuson, masakop sa pag-ari sa Diyos. Masakop sa pag-ari sa Diyos. No? Ti, kung basahon ta dira, utod ang Matthew chapter 18, verse 3. Sadtong nga tion, nagpalapit kay Jesus ang iyang mga sumulunod, kaya nagpamangkot. Sinuugid bala ang labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sa Diyos? Namangkot siyang iyang mga sumulunod. Sinuugid bala? No? Sinabat sila sa atong Ginoo. Gintawag ni Jesus ang bata. Intigaan sila sang, gintawag ito, kasi ito toyo, para makuhaan, bala pagtulunan. Okay. Sila niya. Gintawag ni Ginoong Hesus ang bata nga gamay. Kag ginpatindog niya sa tunga nila, sa ila tunga. No, sa ila tunga patindog. Samtang natindog to ang bata, ang gamay, no? Siling sampulong sa dayon nagsiling siya. Niya sa pagkamatuod kung hindi ka mo magbag-o, kag mangin pariyo sa magagmay ng mga bata, hindi ka mo masakop sa pag-ari sa Diyos. Kaklaro, gido. Hindi ka gali kasulod sa ginarian sa Diyos. Hindi kaya masakop sa pag-ari ng ating Ginoo. No? Di, siling sa pulong sa dire, kay ang tao nga nagapaubos, pariyo si sini nga bata, amo ang labaw sa tanan. Na,
Labaw sa tanan ka. O, kag! Siling sa pulong sila, labaw sa tanan nga nasakop sa paghari sang Diyos. Kita niya? Amo na utod. Ano nga kuwa nga pagtulunan, dira? Kay ang bata madasig magbag-o. Kag siling pagit sa pulong sa nginadre, ang mga tao mahuturan, last na ni, amo ang tao nga naga-undergo sa kabudlayan. Amo na utod nga kung may kabudlayan, hindi ka magkasabo, hindi ka magkaluya. Sa baylo, nga kung ga-undergo ka, gaagi ka sa kabudlayan, magkalipay ka. Kay ti amo ginaya dapat. Kay paagi sa kabudlayan yung ginagyan mo, utod, kabahin ka sa mga kabudlayan sadto, sa mga nagyan, sa imo mga utod, sa mga propeta, sa mga gitutunan sa atong Ginoo, kag sa aton Ginoo sadto. Ti amo na utod nga sundon ta si Apostle Peter, sundon ta si Apostle Paul nga nagsiling siya kaiwat. Kaya nga nang panina kag linsindihan, kaya ka madamo pa nga mga tumulo, kag madamo pa nga mga churches nga hindi gusto maggagi sining kabudlayan, utod, pribileyo mo na. Pribileyo ta na, gali. Kung hangpan talaga kag linsindihan, kag ginatudlo ni si Med-Ed, pribileyo ta na nga kung gagi kita sa kabudlayan. Kaya nga, kung gagi ka sa kabudlayan, utod, masakop ka sa pag-ari sa Diyos. Basa, utod, ang Acts chapter 14, nga nagasiling, utod, ginpaligo nila mga sumulunod ni Jesus, di mo nang kwan sa atong mga gitutunan sa atong Ginoo, kag ginlay gayan nga magpadayong gid sila sa ila pagtuo. Kaya sa ila mapagtuo, gagigid sila, undergo sila sa mga kabudlayan, nagsiling man sila sa ila, madamo nga mga kabudlayan, ang aton dapat pag-aagian antes kita masakop sa paghari sa Diyos. Ibutang mo sa imong ulo. Nauna. Kamusta? Gagi ka sa kabudlayan? Ang imo nga, pangunauna nga, gusto mo, tawhay lang, pagpangalagad, hindi na sa mo. Hindi ka gid masakop sa paghari sa Diyos. Kung amo na imo yung konsepto. Kaya amo na yung balasihan yaw, gaagi kayo sa kabudlayan. No? Kay dira paagi sa kabudlayan utod, dira ka ginahanas, dira ka paligon, dira ka utod gina-purify. Ngastang ang imo pagtuo, ang imo papangalagad, ang imo gugma, sa ulihi, utod, mangin, ano gani? Matudtuod din. Sa kabudlayan, da na daya matilawhan gid mo. Da ka gid matilawhan. Kung gaagi ka sa kabudlayan, kay kadamo sa mga tawo, sa mga tumuluo nga kung kabudlayan na gani, giisol. No? Imbes nga forward, backward. Amo na ang kanta nga, I have decided. Sa pagsiling mo nga, I have decided to follow Jesus, no turning back. Sumugod nga nagsunod ko sa Ginoo, hindi na ako magbalik. Amo na dapat, no turning back. Sa baylo, paningwae. Nga, awaya at ubanga ang kabudlayan. Pributang mo, sa imo na una, kag sa imo tikipusoon, utod nga sa pag-atubang mo sa kabudlayan, ibutang mo gid nga ang Diyos kaupod mo. Hindi ka pagpabayaan sa Diyos. Ibutang mo sa imo na una, kasi sa imo tikipusoon, agon hindi ka magluya, utod, hindi sa baylo, makapadayon ka, ibutang mo nga sa ulihi, masakop ka sa pag-ari sa Diyos. Kung atubangon mo ina, sa ulihi, mangintakos ka. Angayan ka. No? Utod, isa ina sa mga dapat tangay moon, agod nga masakop kita sa pangari sa Diyos.